Linemen in the Power Development Department work all the time to ensure that the power supply lines remain intact. Be it in the bad weather, in the middle of the night, in the morning, or during their off days, the linemen are seen atop of electrical pylons fixing the damage of wires. Over the years, dozens of cases have been reported where these linemen either lose their lives or get badly injured in the line of duty. The photographs and videos of linemen hanging on wires, burning or lifeless, are all over social media. But what after their death or injury? How do they and their families suffer? I, Gafra Kadir from the Kashmir Wala, spoke with the linemen and their families to know their hardships and struggles. On Eid al-Adha last year, lineman Riaz Ahmed Rathir was fixing a damaged power line in downtown Srinagar. The high voltage was supposed to have been disconnected at the local station, but it wasn't. His body burnt on the pylon, parts of it fell down on the road. پلو تہِ تھٲومٕتۍ نیٚبرٕ کَنۍ اَصٕل پٲٹھۍ گُلوز وُلوز لوگمُت کھوٚتمُت أمِس کوٚرمُت تارِ نوٚتۍ اور گوٚمُت شُروٗع ٹَس رَہرٕے اَتہِ پٮ۪ٹھ چھُکُن بۄن یہِ دَب چھا میٛانہِ خٲطرٕ ٹھیٖک تٔمِس نیرُن یہِ بَچہِ تہِ اوس بیٚیِس جایہِ اوٗرۍ اَسہِ چھُنہٕ گَرَس منٛز کٕہٕنۍ دوٚپمَس تیٚلہِ ژٕ کَر واپَس فون اَتھ یہِ چھُ کَران فون اَتھ چھُنہٕ تُلٲنی کانٛہہ ڈیتھ گٔے پَتہٕ آو مےٚ بیٛاکھ بَچہِ دوٚپُن ہے تٔمِس آو گُزریٛاو کہ میانہِ خٲطرٕ گوٚو سورُے دُنیا ژھٮ۪تہٕ تَمے ساتہٕ باقٕے کیٛاہ ہٮ۪کہٕ بہٕ زانہِ بہٕ چھَس وَنان مطلب یہِ زانہِ رۄبٕے بہٕ کِتھ پٲٹھۍ چھَس یَتھ دُنیاہَس منٛز کَتھ کَران پَکان کیٛاہ چھَس بہٕ کَران بہٕ چھَس پنٛنہِ پانہٕ نِش گٔمٕژ بے خبر بہٕ کیٛاہ ہٮ۪کہٕ ؤنِتھ اگر مےٚ خٲطرٕ چھُ آسان عیالَس کیٛاہ بَنہِ یِمَن اوس نا یہِ سونٛچُن یِمَن اَفسَرَن یِم اَتھ وٕنکٮ۪سَن مجاز چھِ بٕتھِ یِمَن چھُنہ سونٛچُن تُلان اگر نفر موٗد اَسہِ کیٛاہ پَزِ أمِس کَرُن أسۍ کِتھ پٲٹھۍ پَکناوو أمۍ سُنٛد عیال نظر نہٕ کانٛہہ چیٖز نہٕ یہِ کُس حکوٗمتہ گٔے یُس مطلب کَم سے کَم گوٚژھ توتہِ آسُن یِمَن سپوٹ یِمَن بَچَن یہِ زَن اوس نہٕ میون بَچَس منٛز بدلہٕ کانٛہہ آسان اَسہِ اوس اَکھ زی کُل اَکھ اَسہِ گوٚو سُہ ختم أسۍ کیٛاہ ہٮ۪کو کٔرِتھ وٕنکٮ۪س اَکھ عیال واریاہ بوٚڑ 3 چھِ بَچہِ گٔے 5 مول موج چھِ اَسہِ کیٛاہ روٗد وۄنۍ سہارٕ اَسہِ چھِ وۄنۍ سہارٕے کانٛہہ اَسہِ چھُنہٕ اَسہِ کُس چھُ زینان کٕہٕنۍ بہٕ کیٛاہ کَرٕ بہٕ چھُس وٕنکٮ۪س پیوٚمُت بہٕ چھُس بُزرٕگ وٕنکٮ۪نَس اگر زُو لۄکچار آسہِ ہا کَران ٲسۍ مٔزوٗرۍ ؤزوٗرۍ کھٮ۪مہٕ ہاو مگر مےٚ چھُ وٕنکٮ۪س سُہ رفتارٕے یِم بَچہِ لَگنا مٔزوٗرۍ یِم وٕنکٮ۪س نابالغ بِچٲرۍ چھِ یِم کیٛاہ کَرَن یِم کَرنا مٔزوٗرۍ کَرنا یہِ پانَے چھِنہٕ مےٚ پَتہٕے بہٕ کَم کَتھ چھَس کَران بہٕ کیٛاہ چھَس کَران بیٚیہِ چھِنہٕ پَیی مطلب بہٕ کیٛاہ چھَس کَران مےٚ چھِنہٕ فِکرے تَران یاداشت تہِ چھُنہٕ أمِس کِہیٖنۍ ٹوٹَل کِہیٖنۍ یَپٲرۍ رٔچھ یِمو بٮ۪مارِ کۄپٲٹھۍ تہٕ بہٕ ہَن گوٚژھ یِہوٚے نیٚچوٗ سُنٛد نَتہٕ ٲس یہِ وارٕ کارٕ اَصٕل پٲٹھۍ ڈاکٹر صٲبَن ووٚن دوٚپمُت ژےٚ چھِ سِٹرٛس واریاہ مےٚ دوٚپمَس سُہ کیٛاہ گوٚو دوٚپمُت ژےٚ چھِ پریشٲنی مےٚ دوٚپمَس مےٚ چھِنہٕ دوٚپمُت کیٛاہ چھَکھ سونٛچان مےٚ دوٚپمَس مےٚ چھِنہٕ پانَس پَتہٕے بہٕ کیٛاہ چھَس سونٛچان بیٚیہِ چھِنہٕ پَیی بہٕ کیٛاہ وَنہٕ Abdul Rashid Wani, a PDD lineman, lost his arms over 2 decades ago when he had climbed an electricity pylon to fix a damaged high-tension wire in Srinagar. The line was supposed to be dead, but when he held it with his bare hands, he was electrocuted. मैं डेड बॉडी था वहाँ तो दूसरे लड़के ने वहाँ से मतलब थोड़ा मुझे ऐसे मतलब टांगों वांग से मार के फिर मैं नीचे आ गया तो वहाँ से मुझे हॉस्पिटल ले गया हॉस्पिटल में मैं तकरीबन में 2.5 महीने था 2 साल तो मतलब बहुत दिक्कत थी मतलब कि मतलब मेरे घर के साथ जो हालात हुए हैं मतलब डिपार्टमेंट नहीं किया लेकिन बाद में के बाद मैंने तकरीबन डिपार्टमेंट से 6-7 साल तकरीबन स्ट्रगल किया तब डिपार्टमेंट ने थोड़ा सा हेल्प किया सेफ्टी के बगैर कैसे मतलब एक तो रिस्क है एक मतलब मामूली से 6,000-7,000 रुपये का टेलीविजन काम कर रहा है फिर भी मतलब कोई रिस्क कवर नहीं. Several linemen have lost their lives or limbs fixing Kashmir's power lines, in summers and in the harsh winters, even during heavy snow, without safety gear. कम से कम मेरे हिसाब से टेलीविजनों के साथ ना हिसाब मतलब मेरा तनख्वाह था मतलब 2-2.5 हज़ार या 3,000 था या 4,000 था और 4,000 में क्या बताएं मेरे बच्चे भी पढ़ते थे उस वक्त बाद में वो बड़े भी हो रहे थे फाइनेंशियली मतलब उस वक्त था हमारा मतलब बहुत प्रॉब्लम फाइनेंशियली बाकी जो बच्चे छोटे थे ये बीबी क्या करती थी बेचारी उस टाइम ये भी मतलब गवर्नमेंट को मतलब एक तरीके से सोचना चाहिए था अगर किसी का एक्सीडेंट होता है डिपार्टमेंट में मानो कि परमानेंट है या डिलीवेज है मतलब उसको कुछ सपोर्ट मिलना चाहिए बात वो तो जुगाड़ करते हैं बात मैंने किसी से उधार लिया है घर चलाने के लिए बच्चों को पढ़ाने के लिए उधार लिया है जख्मी मगर बतरी अख चीज सह आज ब्रो 6 ؤری پتہٕ لٔگۍ مےٚ جناب علی پونٛسہٕ وونٛسہٕ تہٕ پتہٕ دِتۍ کیٛاہ تام دوا پونٛسہٕ 5-7 ساس کِنہٕ کیٛاہ تام مےٚ دوٚپُس ہتا یِم کَتھ لگان اَسہِ لوٚگ یوٗتاہ رقم اَسہِ ٲس گورمٮ۪نٛٹَس ووٚنمُت آز برونٛہہ 2 ؤری ہیر دیٖتو کِہیٖنۍ پٕلاس دیٖتو کِہیٖنۍ ٹوٗل سٮ۪ٹ دیٖتو کِہیٖنۍ
نہ ملانی اس کھکھر پیوان اور یور ونان یونین والے تم دپان آز صبح تو پتہ تاران یہ اونمت مے پنن پونسن 350 رۄپیہِ 9 پٮ۪ٹھ وٕچھ تو کوٗت ٹایم گوٚو اَتہِ پٮ۪ٹھ اوسُس بہٕ یِتھَے پٲٹھۍ پَکٲنی وۄنۍ کَرے اوترٕ تہِ اَسہِ یِمن یوٗنین وٲلۍ اَسہِ دیٖتو مِثال کہِ ہیر دِیِو بیٚیہِ تو تیار وار باقٕے اخراجات چھِ أسۍ ییٚتہِ مٮ۪نٹَرسَن منٛز آسان ضوٚرَتھ کالہٕ صُبحس کال کالہٕ صُبحس کال أکیٛاہ اوس بیٛاکھ ہمساے لٲن مون سُہ چھُ بِچار ڈیٚلؤری تٔمِس گٔے ؤری 12 مَر مےٚ باسان 13 سُہ تہِ یِتھَے پٲٹھۍ سُہ تہِ بَچو اوترٕ زورٕ بال نَتہٕ گژھِ آسُن لٲن مونَس ٹوٗل سٮ۪ٹ برابر أمِس گژھِ چٲبۍ آسٕنۍ أمِس گژھن باقٕے اخراجات آسٕنۍ اکھ نفر چھُ بہٕ تۄہہِ 18 19 23 ٹرانسفارمر چھُ أکِس تہٕ واتہِ کۭتِس بِچارٕ چھُ ہر کٲنٛسہِ آسان أمِس چھِ آسان تھۄکھ تٔتی لیکھ تٔتی تہٕ ہر کانٛہہ چھِ اگر وٕنی کنزوٗمر 4 یوٗنِٹ کرٛٮ۪کَڈا تُلان ییٚتی رٹان کٔمِس رٹان مےٚ بیٚیہِ کٔمِس رٹان صاحبس رٹنا نتہٕ گژھِ آسٕنۍ ہیلمٹ ہن گُلاوز ہن اَتھٕ پنجہِ ہن باقٕے چیٖز گژھن آسٕنۍ أتی بتہٕ ترٛایہِ أمِس چھِ مِٹیٖریل پَر ترٛایہِ أمِس دیٖتو یہِ مِٹیٖریل